कमेंट करिए थोड़ा आपे ऑडियंस को इन थे कमेंट है देना ये दादा अड़ी जस्ती अलम रोड़ा कबो मान जमो करा आदो जक हल्का हल्का के परिवार दई के और संतोष सोरेन गोलपुर पाकुड़े झारखंड भी हो अड़ी बेहतरीन आदो नुको तीन संचालक को है कि ऑफिशियल हिसाब से नुको आले टूर संघ फाइट क्लब को अडी हार्दिक शुभकामनाएं आदो ठीक गया संचालक हिसाब से टुक टाक लिंग रोड़ा नहीं तो कुछ मिनट बाद गेम स्टार्ट हुआ आज मा कमेंट है जो बना दो स्लोली ते बुन अंजमा बाजे तक को जोहार এখন আমি অনুপদাকে সম্প্রচারের জন্য অনুরোধ করছি আমরা আজকে এই সেকেন্ড সেমিফাইনাল দেখতে পাচ্ছি এফসি কিংডম বনাম হেমব্রম রাস্টন ওয়ার্কশপ মধ্যে একটা জোরালো প্রথম থেকে একটা আক্রমণের ঝাঁজ বিপদ সম্ভাবনার মুখে ছিল কিন্তু বলটা তালুবন্দি করে সরিয়ে দিয়েছে বিপদ মুক্ত করেছে হেমব্রম রাস্টন ওয়ার্কস লেফট উইং থেকে আক্রমণ কিন্তু সেই নিষ্পাস 3 নম্বর জার্সিধারী পক্ষ থেকে যিনি বুদিন হেমব্রম রাস্টন ওয়ার্কসের বল বাইরে বার করে দিয়েছে সেই প্রতিবন্ধকতা ডিফেন্স থেকে বল বার করতে পারলে কিন্তু সেই বিপদের সম্ভাবনাটা ক্রমশই কমে যায় সেই পথই এগিয়ে গেছেন হেমব্রম রাস্টন ওয়ার্কস চারিদিকে ভেপুর শব্দে এই যে কলতান মানুষের সৃষ্টি সে এক বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং লালিত্যময় পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে আজকের এই টুর্নামেন্টের এই সেকেন্ড সেমিফাইনালের ম্যাচ যে ম্যাচে হাই ভোল্টেজ ম্যাচ আপনারা বারবার শুনছেন সেই হেমব্রম রাস্টন ওয়ার্কস বনাম এফসি কিংডমের মধ্যে যেটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে হেমব্রম রাস্টন ওয়ার্কস রাইট উইং থেকে সেই বিদেশি খেলোয়াড়ের আক্রমণ বলটা অত্যধিক কর্নার নিয়ে গেলে স্বভাবত সেই বলটা কিন্তু সেন্টারিং করার একটা পারঙ্গমতা কিন্তু দেখে থাকতেই হয় সেই সফলতা যদি নিয়ে আসতে না পারে সেই বলটা কিন্তু ক্রমশই ব্যর্থ হয় এবং এক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল হেমব্রম রাস্টন ওয়ার্কসের এলাকায় বল তারা চাই এই ম্যাচটাকে ডমিনেট করতে সেই ডমিনেশন বজায় রাখতে চায় এফসি কিংডম দেখা যাক সময় কথা বলবে কারা শেষ পর্যন্ত সেই তাদের স্থাপত্য বিরাজমান বলটা আলতো করে মেরেছিল কিন্তু এফসি কিংডমের গোলরক্ষকের পাবে বল সহ খেলোয়াড়ের লেফট ডিফেন্ডারের পায়ে সুন্দর একটা পাস কিন্তু সে পাস বলের নাগালের অনেকটা বাইরে এফসি কিংডমের গোলরক্ষকের পা বেয়ে বল বেরিয়েছে 13 নম্বর জার্সিধারী সেই সনাতন কোরা এখনো পর্যন্ত ফুটবলটা এমনি পর্যায়ে চলছে খেলাটা প্রথমার্ধের খেলা চলছে তখন শুধুমাত্র সবে শুরু খেলাটা উভয় পক্ষে ধরার জন্যই ব্যস্ত যেখানে আগোছালো একটা খেলা চলছে এবং উভয় পক্ষেই নিজেদের আরে সাথী মহোদয়া स्टार प्लेयर बाबूडा मेरा उठे बॉल ये को ना और उठे व्हील से ना मौका भी हो सकता है शायद लेकिन ना और बनार विदेशी मुल्क में बिड़त क्या करते कि ना नुकल कहते उन्हीं एसआर आई देखना ऑफिशियल को ली देखना ये नुकल लेके ली देखे लेकिन वो ना तो बाक्स होते उन्हीं तो आउट थ्रू करा हेमब्रम स्टार वॉर्स स्माइल हमारे साथी है हमको स्टार प्लेयर की बाबूडा सुना तो और नोकल कहते हैं उनको कॉम्बिनेशन थोड़ा डिस्टर्ब जन किया था और नोडे हम बीते आउट थ्रो इंडिया मौका को जमा हेमब्रम स्टार और स्माइल गड़ी चठम मरते शॉट लेदा नो ये कीवर को अड़ी संभाल पे नहीं तपना इदा जी 3 नंबर जर्सी धरी कोई बोले लगन एफसी किंगडम कोई उडी तोडी राट पाट बॉल को है या दाड़े के वायरल लिया मिटा बॉल टाइट से बाहर लोकल का आउट थ्रो को जमा होने
और रोमांचक मैच में जेल जाता है दर्शक भैया डी मोहन दिए को जेल नवा मैच रे कोई विन दड़े को चिंता भावना पड़ा करा हां मेरे 20 शुरू तक गोल कुत्ता हां से की दगा टाइम तक गेम दिया बीते नजर के पलटाव दड़ा अड़ी मौज जैसे नंबर 7 में बोधपुर जेल करा 2 नंबर जैसी हो रहा भैया गोल होता है करा बढ़ा भी नहीं बोधपुर अड़ी बेहतरीन प्लेयर्स कर गए और हना गिलारी को एडी मौज आवाज अंजम बना उनको हो पॉ 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 रंग दाडी मौज की उनको रोमांचक को अकुआ सौंदर्य को बढ़ा कर ग्राउंड में अजय बुलबुल ये लेकिन अब विधा कोई दुई में एडी मौज बोले दिया अजय बुलबुल जैसे नंबर 8 में जूनियर अरे साथी अबर जूनियर और अजय तक कॉम्बिनेशन एडी मौज की बॉल की मीटिंग जो करा जूनियर जाम करा नो बॉल बिना रे संभावना में रखा उठे शॉट या दागी का संभव आर जर्सी पर कार अरे बन गेले में का विदेशी प्लेयर सेवरम स्टोन कोच माइकल उन्हीं में बेहतरीन शॉट ले रहे लेकिन सेफ उल्टू करते कमलाल टुडू बॉल बचाव का बेटे कॉर्नर भी निकाल देगा और नौका लेकर जूनियर कॉर्नर किक लिए चलाओ और पास दिया अरे साथी जूनियर लगा बॉल बोल गेलदा अड़ी बॉल छक्का छक्का बॉल दी के दाली के शॉट लीदा शॉट करते मेरे बॉल रिटर्न रोड देने संभव कप्तान महोदय जगह बॉल मिला और नौका लेकर विल्सन और पर नंबर 50 में लेकर साइड चेंज करा गड्डी स्पीड दी के बॉल और नौका लेकर बॉल अटैच रोड ना टच करते आउटसाइड द बॉल और डबल कॉर्नर को आदा नुको पासे नहीं करे तीन कॉर्नर को जाम का एफसी किंगडम बेहतरीन मैच में जल्दा हाई वोल्टेज मैच कर गिरो और नौका लेकर नहीं तो मार्शल टुडू कॉर्नर किक लिए चलाओ करा जेल तबुन दोहा मिनट सुबह सुजोग कर गया जेतु नो तो हाफ गोल रे संभावना को मितु मका बेटा तागा लगा की 20 सुलत तक बढ़ा को धोआ तड़ा एफसी को फर्स्ट टपरेगा तेरी और अड्डी बहुत छोटे में खाई हुई तीते रोड करा और लोटे को चलाओ ना सोना तो कोड़ा और बिठा प्रगति कर जैसे नंबर 13 हो रहा एफसी किंगडम को उनी बाहर की बॉल और गोल किक माइकल पुन ये करा विदेशी मुस्लिम प्लेयर अबर बतरास नौका लेकर टच एंड बॉल और बकाई मौका दागने का संभावना हुई विदेशी बोले विल्सन जैसे नंबर 10 एफसी किंगडम को जर्सी नंबर 9 रे बोल लेकना छक्केते हुए बॉल और शॉट लीदा लेकिन रमलाल उना बॉल दो निश्चित साबा किदा जे स्पीड कम गया रजत संपूर्ण गेलेदा और नौका लेकर मौका को पकड़ा उधर रोडे में खाया बनर पाटा कोई केडी हाई वोल्टेज गेम करना बड़ा के तो दूसरा सेमीफाइनल गाती स्टार प्लेयर बाबू अच्छा कहते हुए नोटे बोल लेकर रजत अटी मौज बॉल है दिवाते जैसे नंबर 9 में हमरा मिस्टर को रजत अटी मौज विंगर कराई राइट लेफ्ट विंगर नौका लेकर 2 नंबर बोधू के हमरा देखते बच्ची काके दे जूनियर के लिए जूनियर अबर मोर रजत के पास रजत पाई बॉल जूनियर सुंदर किंतु टैकल उधर के देखछी होते छक्का छक जाके बोले अड़ी बॉल छकाव दी ना और कप्तान महोदय का रिटर्न ओवर का हेड बोलते मेरे अजय बुलबुल जोरालू शॉट दहलता मेरे बॉल बाहर नौका कते नौका बॉल निकल गई तब फर्स्ट टाइम गेम में जमे करा अड़ी रोमांचक मैच चला करा मेरे दर्शक भैया को अड़ी बॉल दे तो जंतर मेरे चित्तर बिना का को ओकोटा गोल को दागाव लहाय ना और नौका लेकर मेरे खाई ओडे अड़ी बॉल लेवे उड़क लेदा बॉल पर्सनल लेकिन गोल की संभावना है करा और नोडे इस्माइल ओडे थोड़ा टाच की दीते थोड़ा
मेरे नुकिना अड़ी मौज नोका हुई गया गेम रे आती थी कि साब ना आर की धोती से बड़ा किरा प्लेयर्स के लग बना होड़ी नोवा के प्लेयर्स अभी ते दुरुन संपर्क को बिना का टंडी भीतर फुटबॉल दिए हुई गया मेरे बॉडी कांटेक्ट पे थोड़ा धक्का धक्की हुई गया उनका और सुंदर शॉट है मेरा और अड़ी मौज ऐसा तो स्पाइस भी थोड़े जैसे नंबर 3 दे बिना करे राइट विंग डिफेंस से गिरावेगा আমরা দেখতে পাচ্ছি অয়ন মুখার্জি এখন গোলকিক করছেন আর দলের অধিনায়ক উনি নৌকাতে এডি মজ जैसे नंबर 12 हो रहे सुभाष सोने के पुंजल जमके हेड बॉल गोल कर जूनियर जगह के बॉल আমরা মধু को देखते পাচ্ছি ওটাই মধু যে চিকাই দাহান हुई এডি मीठा सुतुम करता है बद लेकिन आए जगह के बॉल एडि बहुत छकाते हुए और लोकल कहते जूनियर में एडी मौज ओडे एसिस्ट लिया लेकिन सीधा गोलकीपर आती जाए तीरे बॉल एडी रोमांचक मैच में हम वोल्टेज मैच खेला जो जीतेगा वही सिकंदर बनेगा और नो ग्राउंड सेकंड सेमी फाइनल में एनर्जी की दाव को जब जहां गोल को दगा जीते एडी मौज एसिस्ट में नोटे जब कहते यार मौका भाई है यार गोल हां बोले ना विल्सन 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 वो एक्शन को बढ़ा देते हुए और नौका लेकर तो एक्शन तो बढ़ा देते थे विल्सन जैसे नंबर 10 एफसी किंगडम और नौका की गुटा हाथ तलिया देखो सौगात की नवा गोल सीधा जेते नवा हाई वोल्टेज मैच करा फर्स्ट हफ्ते का चला करा और नौका लेकर तो एडी मौज दर्शक को थायु मिला टीकू और कोलोरो को अजबे करिया पापो शब्द तो एडी मौज नवा ग्राउंड सभा करा बदो 3 दिवस फुटबॉल टूर्नामेंट गोल हलो नवा हाई वोल्टेज मैच रे एक शुरू से पिछड़ते हुए हेमरो मिस्टर वॉर्कर ये दबो स्टॉप पे बाबू का पाई बॉल और लोकल कहते हैं जैसे नंबर 3 दिन चले बना दो दिन लुई लेफ्ट डिफेंस सिस्टम बनाई कर दिया कप्तान माधव भाई मादिया आभार ओडे ब्रेक खाई मेरी स्टॉप पर सबसे कोई तो विदेशी बोल प्लेयर बोल ने बेकार सिल्वा दो दिन के लिए से बॉल अब रोड पर जाकर अजय बुर्बू जेता कोई टाइम आएगा ना बॉल अडी बहुत बेहतरीन बीट अप कराएंगे अडी मंच कॉम्बिनेशन को बुदिन तक अपन जन में करा जिससे नंबर 9 नंबर का बड़े साहब और जूनियर तीर जगह बॉल तो मैं करा जूनियर और लोका लिखते हैं संभावना हो भी सकता है और गोल फर्स्ट आपने की बीत गोल तो बढ़ा तेरे बिना का बना पड़ेगी सुबह अवस्था अडी बॉल्स गोल नोई गोल का विदेशी प्लेयर माइकल आंगड़े को तक जैसे पर गाना पहनता हुआ बढ़ा देते हुए या ड्रॉ किया है समान भाव में तो बुनियाल जमदा अडी बेहतरीन मैच अभी जमेगा भाई गेम रोमांचक गेम नोड़ा हाई वोल्टेज गेम पर तो अभी जम जाएगा अड़ी बहुत नहीं तो बुनियाल जम और लोकाली कहते में जाए बनार पाटा कोई एक अवसर में लगे गोल को रीजन हम देखते पहला विदेशी प्लेयर्स माइकल विल्सन और बेहतरीन मैच भी मुझे जब करा हाई वोल्टेज मैच करा और वो सेकंड हाफ में मुझे टाइम हां चलाओ ना साइज कैसे उनका एक होता बोले लेकिन बीट ते गोल करते लेकिन बना होना के बराबर सवर मिला गया डोंगल का सिल्पा जब गिरे बोल ओटे बॉल एक्शन ते बेखत विल्सन थोड़ा सा अटैक से बाय दोन का बच्चे बेखत बखाई रहा था संभावना हुई बॉल और कप्तान महादेव अब जगह बॉल पर जेंदा ओका मैं के साथी बाबूटा हेलो अडी मौज को कहना जूनियर बेटा ऐसी की अडी मौज जूनियर की दाव किते होबे जिता बुन जने कहना जूनियर बीट हाफ रे कहते कहते नंबर 10 नंबर जने को अडी मौज ऐसी कहते बॉले मांगू आई पाई गोली कर हो बेनखान इटा को साथी गोल चुनाड़ी बना अदो उना को मेला जहां की पास थी जिसती मिनटे सरे उनी हो मेला गोली की संभावना मिला है अब विल्सन नोटे जामा बॉल जने कहना छकाते हुए ओको इमाई करा बॉल और लोकल कहते स्टक से बाबूटा को छिटके ना बॉल जैसे नंबर 9 नंबर जने में
रजतपुर जेलकना रजतपुर एमका दे सुबह से शॉट रे संभावना होई दड़े और गोल लगा दड़े आए और गोल हम जो बोले है ना जो जीतेगा वो सिंगेतर बनेगा तो सुभाष किंतु और एक अजय मुर्मू बार शुरू तो बढ़ा देते हुए 2-1 से बढ़ा देते हुए अभी हाई वोल्टेज मैच तो आगे है 2-0 पे 2-1 में बढ़ा देते हुए अजय मुर्मू जर्सी नंबर 8 को जेल की छक्का पे छक्का बताइए मेनखाई अभी आजमा समय में लगा गेम अभी चालू बिना मेनखाई नोडे बोल जगह पलार नोडे अजय तो एक के बढ़ा देते हुए नोडे बोल जल्दी अपनी अड़ी मौज और छक्का अपनी सप्पा सप्पी गोल और नौका लेकर उड़िया बॉडी टच करते बॉल बाहर गोल की और नोटे बोल के ग्रामीण प्लेयर्स इंजर्ड कराए पछे से ओकोय दो विदेशी बॉल क्रिबल गेंद पे करा ग्राउंड भीतर लगी ओडे थोड़ा ओडे पछे जंगा हासु कर दिया উইলিয়ামসনের গোলে এফসি কিংডম এগিয়ে গিয়েছিল পরবর্তী সময়ে মাইকেলের করা গোলে হেমব্রম স্টোমার সমতা ফিরিয়ে আনে এবং তার পরবর্তী 8 নম্বর জার্সিধারী সেই অজয় মুর্মু যার পায়ে বল তার করা গোলে হেমব্রম স্টোমার এগিয়ে যায় বলতে বলতে সেই অজয় মুর্মুই একটি সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল কিন্তু যাই হোক তিনি তার দলের হয়ে ব্যবধান বাড়িয়ে উঠতে পারেনি কর্নার কিক নেওয়ার জন্য প্রস্তুত সেই অজয় মুর্মু দেখা যাক হেমব্রম স্টোনওয়ার্কস তাদের দলের ব্যবধান বাড়িয়ে উঠতে পারে কিনা আবার এফসি কিংডমের গোলকিপারের পাবে বল কিন্তু হেমব্রম স্টোনওয়ার্কসের এলাকায় হেমব্রম স্টোনওয়ার্কসের অনুকূলে যারা এখনো পর্যন্ত 2-1 গোলে এগিয়ে আছে इस्माइल के बैक पास 3 नंबर जर्सीधारी इस्माइल से बॉलটা তুলে দিয়েছে মারি স্টপার লেগে 10 নম্বরের পাই বলটা বিপদ হলে হতে পারত একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল দর্শকদের মধ্যে একটা উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল সহ খেলোয়াড়রা উত্তপ্ত হয়েছে হয়তো তাদের কোনো ত্রুটি সেই ত্রুটিটাকে চোখে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য যে চেষ্টা যে এটা করলে এটা হতে পারত আক্রমণে ছিল স্টোনওয়ার্কস কিন্তু আবার সেই প্রতি আক্রমণ এফসি কিংডমের মাঝমাঠ থেকে উইলসনের পাবে বল কিন্তু সেই রাইট ফরওয়ার্ডে যাচ্ছিল বল কিন্তু জার্সিধারী সেই হেমব্রম লেফট থেকে আক্রমণ একটা আক্রমণ ছিল কিন্তু না 4 নম্বর জার্সিধারী সেই পরিবর্তন প্লেয়ার বাবুর্জি মারান্ডি লেফট উইং থেকে আক্রমণে গিয়েছিলেন কিন্তু সেই আক্রমণটাকে প্রতিহত করে হেমব্রম স্টোনওয়ার্কসের যার ফলে বল মাঠের বাইরে যার অর্থ কর্নার এফসি কিংডমের অনুকূলে দেখা গেল জালের মধ্যে বল অসাধারণ গোল এই গোল সম্পর্কে আমি সঙ্গে কিছু বলতে বলবো সুন্দর একটি প্রয়াস এই প্রয়াস থেকে সেই পরিবর্তিত খেলোয়াড় মনে হয় টিম ম্যানেজার সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার কারণ সেই বাবুর্চি মারান্ডি পরিবর্তিত হয়ে মাঠে নেমে তিনি বাম দিক বরাবর আক্রমণটাকে তুলে আনছিলেন জায়গা প্রতিহত হয়ে কর্নারের বিনিময়ে এবং সেই কর্নার থেকেই মাঠের মধ্যে যে দর্শক প্রবেশ করেছেন কমিটির সদস্যকে বলবো মাঠের মধ্যে যে দর্শক প্রবেশ করেছেন তাকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাও জার্সি নম্বর 4 গোলটি জার্সি নম্বর 4 গোলটি বাবুর্চি মারান্ডি যে পরিবর্তিত খেলোয়াড় মাঠে এসে
গোল করে দলকে সমতায় ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। বলতে বলতেই একটি এখানে রেফারি মহাশয় জানিয়ে দিলেন একটা অবৈধ ট্যাকেল, তার দরুন ইয়েলো কার্ড হেমব্রম স্টোন ওয়ার্কের জার্সি নাম্বার 8। আবার ডান দিক বরাবর পাত্রাসের উদ্দেশ্যে বল ভাসিয়ে দিয়েছেন, না সেখানে কোনো বিপদ ঘটেনি, বল মাঠের বাইরে। আক্রমণ প্রতি আক্রমণে খেলাটি একবারে জমে উঠেছে। চূড়ান্ত দিনের এই দ্বিতীয় চূড়ান্ত সেমিফাইনাল খেলা, যে খেলায় সত্যি এফসি কিংডম এবং হেমব্রম স্টোন ওয়ার্ক উভয় দলই দর্শকদের মধ্যে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছে তাদের খেলাশৈলীর নৈপুণ্যতার মাধ্যমে। বলতে বলতে বাবুটা মুর্মুর পায়ে বল, সেখান থেকে পাত্রাস ডান দিক বরাবর আক্রমণে। এই পাত্রাস টুর্নামেন্টে এখনো পর্যন্ত গোল করে তিনি সর্বাধিক গোলদাতার দৌড়ে আছেন। সেখান থেকে খেলে নিয়েছেন বল অজয় মুর্মুর পায়ে, বাম দিক বরাবর রজতের উদ্দেশ্যে বল, অনেকটা লম্বা পাস, সেখান থেকে গোলকিপারের পা হয়ে দস্তানায়। এফসি কিংডম এর গোলকিপার গোল কিক। খেলা টান টান উত্তেজনায় চলছে। সেমিফাইনাল খেলার মতোই চলছে গোবরাজলি ফুটবল ময়দান থেকে এফসি কিংডম এবং হেমব্রম স্টোন ওয়ার্কের মধ্যে। আমরা জানি প্রথম সেমিফাইনাল খেলায় সিএনএসসি চন্দননগর বিএমএস ক্লাব নলহাটিকে পরাস্ত করে ইতিমধ্যে ফাইনালে প্রবেশ করেছে। উক্ত খেলার বিজয়ী দল ফাইনালে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা চলছে। মাঠের প্রতি প্রান্তে দূর দূরান্ত থেকে আগত দর্শকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই ম্যাচের আনন্দ উপভোগ করছেন এবং কমিটিকে যথাযথভাবে তারা সহযোগিতা করে চলেছেন। কমিটির পক্ষ থেকে তাদেরকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে সাথে আমরা ধন্যবাদ জানাই যে সকল ব্যক্তিবর্গ, এলাকার ব্যবসায়ীবৃন্দ আমাদের এই কমিটিকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে এই টুর্নামেন্টকে অনুষ্ঠিত করার জন্য যে সহযোগিতা করেছেন, তার জন্য গোবরাজলি ট্যুর সংঘ ক্লাবের পক্ষ থেকে সে সকল ব্যক্তিবর্গদের বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ। মঞ্চে উপবিষ্ট সকল গুণীজন ব্যক্তিদের বলতে বলতে আর একটি আক্রমণ ছিল, কিন্তু আক্রমণটি বলটি মাঠ উঁচিয়ে মাঠের বাইরে চলে যায়। থ্রো ইন হেমব্রম স্টোন ওয়ার্কের পক্ষে। এছাড়াও বিগত 3 দিন ধরে বিভিন্ন সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ আমাদের মঞ্চে আলোকিত করে আছেন, যিনারা একান্তভাবে আমাদের এই খেলাটিকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের গোবরাজলি ট্যুর সংঘ ক্লাবের পাশে দৃঢ়ভাবে দীপ্তভাবে রয়েছেন। তাদেরকে ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। এই সকল ব্যক্তিবর্গদের সহযোগিতা, সাহায্যের হাত আমাদের আগামী দিনের আরো দীপ্ত টুর্নামেন্ট করতে, আরো ভালো টুর্নামেন্ট করতে, পরিচালনা করতে উদ্দীপিত করবে। বলতে বলতেই আমি চলে যাব আমার সহযোগী ধারাভাষ্যকার পরেশদার কাছে। अरे बहुत बोल लिया हमने हाई वोल्टेज मैच अभी तक 2 में बराबर और दर्शक को डी मौज दे बोल अंदर मंच में हाई वोल्टेज मैच का समान अवस्था में रहेगा नवा सेकंड हाफ नहीं तो अंतिम समय में मिला रहा
আর বল জেনে কেন নড়ে কাপ্তান মহাদয় বল মিনা लेकिन নিতো বল জেনে কো হাফ গ্রাউন্ড রে নতে এডি মজ আর মৌকা भी লাগা বল दिया फिर से दागने का और आउट गोल 50 মুরবু এখন মনে হয় গোলদাতা হিসেবে একটা গোল দিলে 2 বিনোদনে এগিয়ে আছে আপাতত এফসি কিংডম মানে বল জল যাবে কোয়া দর্শক বুঝা কো অডি রোমাঞ্চক ম্যাচ হাই ভোল্টেজ ম্যাচ গিয়ে ম্যাচ খাই 50 नुया प्रतिटी मैच रे नुया गोल मिला के प्रहार और डोकाली करते जेल की तबूत 3-2 से बढ़त देते हुए एफसी किंगडम नहीं बचा है 2-3 मिनट ही बचा है और कितनी समय में देखे गबन ये लगा हां चील का तकवा रिजल्ट अदबुन मेल के सेकंड मिनट को है एडिशनल टाइम को इंजरी टाइम को है आबार जैसे नंबर 4 और शॉट लगाई और डोकाली करते आउटसाइड द बॉल गोल किक मधुर भाई बॉल देखते पाচ্ছেন ওটা বলতে খেলাড়ি সুপার कॉमेडी पोस्ट करते ना कीपर माइकल विल्सन विदेशी मुख्य प्लेयर्स हम लोग देख रहे हैं छक्काते हुए और साथी एम का दिया और लोकल के तो 20 अंडरस्टैंडिंग पत्र सा लेकिन एक तो गोल तक है और ওটা বলতে দেখেন না रजत जिससे नंबर 9 और चुरालू शॉट अभी जस्ती शॉट का तरीका बॉल बाहर टच से बाहर आउट थ्रोइंग को जमा लेकिन नोटे पुल लेकर बढ़ा देते को तय करा हेमलॉक स्टोन लेकिन सेकंड हाफ रे उना ड्रॉ करते 3-2 ते बढ़ा के बिना करे तो नो अंतिम समय में जेल दबू बबुडा स्टार प्लेयर और नोटे पुल लेकर जूनियर जब तक जूनियर का के दे बोधु के दिए दोनों पर जर्सी पड़े একটা দুর্দশ প্লেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন ওই ম্যাচ থেকে পাল্টিয়ে দিয়েছে ম্যাচের রংটাকে অনেকটাই পাল্টিয়ে দিয়েছেন এখন জেসি নাম্বার 4 এর পাই বল দেখছি ওই ছেলেটাকে এই যে বাপুজি উনি কিন্তু গ্রাউন্ডের ম্যাচটাকে পরিবর্তন করে নিয়ে এসেছেন এখন অবধি ওরা এর জন্য ওদের 3 আবার জেসি নাম্বার 50 এর জন্য এদের 3-2 এ কিন্তু ব্যবধানে পেরিয়ে আছে আপাতত একদম রাফালো জার্সি নাম্বার 4 সত্যি ম্যাচের রং পাল্টে দিয়েছে এবং সেই রং পাল্টানোর দরুনে আবার বলতে বলতে একটা কর্নার দেখতে পাচ্ছি আমরা এফসি কিংডমের অনুকূলে যে কর্নারটি নেওয়ার জন্য প্রস্তুত জার্সি নাম্বার 4 সেই বাবুর্চি মারান্ডি দেখা যাক সেই জার্সি নাম্বার 4 এর ভাসানো কর্নারে গোল করে দিল জার্সি নাম্বার 10 উইলিয়ামসন যার প্রথম গোল সেই উইলিয়ামসনই করেছিল এবং একটি অ্যাসিস্ট আবার সে গোল করলো তার দলকে সেই বিদেশ থেকে আগত প্লেয়ার উইলিয়ামসন দর্শকদের কাছে বিশেষ অনুরোধ আপনারা ফেন্সিং টপকিয়ে মাঠে প্রবেশ করবেন না কমিটি যারা আছে এগুলো লক্ষ্য রাখবে খেলাটি লাইভ সম্প্রচার হচ্ছে জিনিসটি একটু দৃষ্টিকটু দেখাবে তাই কমিটি যারা আছো তারা একটু সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করবে বলতে বলতে 4-2 গোল সত্যি টুর্নামেন্টে গোলের বন্যা বয়ে চলেছে এখনো পর্যন্ত টুর্নামেন্টে 46টি গোল হয়ে গেল এখনো ফাইনাল খেলা বাকি বলতে বলতে এই ম্যাচ শেষ উক্ত ম্যাচের ম্যান অফ দি ম্যাচ এফসি কিংডমের উইলিয়ামসন এফসি কিংডমের উইলিয়ামসন 2 গোল অন অ্যাসিস্ট